अच्छा कहलु टुंगुरु देखिबा एबे आउ गोटे प्रश्न आम ताजमहल किए तैयारी करथिले की प्रश्न पचारुछती कहले सार देखिबा सेगुड़ा पाठ पढ़ी के हमर मुंडटा ब्रेन पूरा आउट हो जाउछे ए प्रश्न काहे की पचारुछती हमको कहले देखिबा हमको पचारु नांती बाबूसान कोठी फिल्म शूटिंग कला को जगह रे माडो खाइला कोठी कोन कले सब डिटेल कहमो पिला माने गुड मॉर्निंग केमती अछ सबु गुड इवनिंग कहचो हमें भलो अछु सर ए गुड मॉर्निंग पूरा एकदम नडे तना आम कथा किसने पचारुछो सर एते कथा मु तो पचारली ना भी मु पचारली तो तमे केमती अछ आ कहबो तमे हमें भलो अछु आ मु भलो अछि ये कोन भी हैं किसो कहमी है ना सर आपण तो मो परिका टिके कहि दउचंती आ हिजु कना ओकारे बांग बडा लगन लगन हिजु पे किसो कहिबी सर हमें तो हलो आदिवासी नुको आउ किसो करमा हने हमें तो हना आसनु स्कूल आपण जी आम बळे कहि दउचन ताने केते बड़ कथा कहिले हैं तू कोडे आउचो सब हैं तो पाठ साठ किछि नै पाठ पढिबार तो दिने ना गंध नै कोन में स्कूल आउचो सब कहलु देखिया सर किसने कहमी आउ सरकार पे सब अंडा डाली चाउल सब दउची आउ पेंट शर्ट सब दउची आउ स्कूल की देना आसीबी नै सेइतने की मोर स्कूल पळे आसी आउ एठी तो अंडा डाली मिलुची आउ पेंट शर्ट सब मिलुची बही पत्र सब मिलुची आउ सब प्रकार तो सुविधा आइची आउ स्कूल सब धरि के नेबी आ की देना स्कूल सेइ बे मोर स्कूल पळे आसी पाठ पढ़ली टिके खेला बुला कली आउ दिनस को दिनस ही पाइले सेइ लागी मु स्कूल को टिके मोर पळे आछि आउ स्कूल केमती आसीबे नै कहले देखा ओ ठीक अछि जदी स्कूल को आइलु ताने बोल से मन देखि पाठ पढ़ आ गोटे मु तते प्रश्न पचारुची तार उत्तर कह अच्छा कहिलु देखिबा हमरो रामायण किए लिखितिला सर एटा गोटे प्रश्न ना सर एटा होची हमरो रामायण लिखिचंती हमरो नवीन पटनायक सर ए नवीन पटनायक नहे ना जेजेआपा लिखिची कुआडो आइची बे सब हां कहला नवीन पटनायक लिखिची ए सळा टुंगुरु खाली तू स्कूल आउचु सळा तोर पाठ साठ बोली किछि नै सरकार जहा दला अंडा डाली चावल सब सळा घर को बोउचु आउ ड्रेस जामा सळा जहा सब धोइलु आ पाठ साठ किछि नै कहला सळा ओडिया कोन ती रामायण सळा नवीन पटनायक रखछथि एई सळा तू पाठ पढुचु नै हैं सळा कोन कहिबो ए सळा आदिवासी जुवांकू सळा धन्य रे तुम पाठ पढा अच्छा से सळा टुंगुरु तो से सळा जानिनी अच्छा तू कुना कहलु देखिबा हमरो रामायण किए लिखिचंती सर रामायण होचंती हमरो वाल्मीकि लिखिचंती हां सर मु एटा जानिथिनी एटा हमरो रामायण वाल्मीकि लिखिथिले बोली मु जानिथिनी अने कोन हठात हमरो मने पड़ी गला से अंडा डाली चावल पत्र तो से नाकी मु भाबिली वाल्मीकि नवीन पटनायक बोली कहि देली आ हठात की कोन तोर मने पड़ी गला इलेक्शन टाइम रे तू कोन टंका खाइतल ना कोन नवीन सरकार कोटू हैं जेते बेले जहा पचारले सळा नवीन सरकार लिखचंती नवीन पटनायक लिखचंती ये कोन भी हैं ना सर सेंती कथा नय टिके नवीन पटनायक रो कथाटा टिके मने पड़ी गला तो सेति नाकी कहि देली आ सर या पर नेक्स्ट कोन क्वेश्चन पचारिया कथा पचारंतु अच्छा कहिलु टुंगुरु देखिबा एबे आउ गोटे प्रश्न आम ताजमहल किए तैयारी करथिले की प्रश्न पचारुछती कहले सार देखिबा सेगुड़ा पाठ पढ़ी के हमर मुंडटा ब्रेन पूरा आउट हो जाउछे ए प्रश्न काहे की पचारुछती हमको कहले देखिबा हमको पचारु नांती बाबूसान कोठी फिल्म शूटिंग कला को जगह रे माडो खाइला कोठी कोन कले सब डिटेल कहमो पचारुछंती ताजमहल किए तैयारला सेगुड़ा को किए देखुची किए कोन कला सेटा हमर कोन जाउची के गोटे बनैथिबो ताजमहलटा एटा गोटे आपण पचारुछन एटा गोटे कथा ना के गोटे भलो मिस्त्री थिबो बनै दिथिबो आ एटा पचारुछंती आमे सेटा उत्तर गोटे प्रश्न ना एटा ताको आपण मते पचारुछंती ताको आपण सारे ताले जानि नाती ता माने मु एटू जानली जे सारे आपण भी ताजमहल के तयारी करछंती आपण भी जानि नाती तेनु करी हमको एगुला पचारी की सब आदाय करछंती ना जोटा मास्टर तते आसु नै सेटा तू हमको हने पचारुछु ना
କୁଆଡେ ଗଲା ଶଳା ସେ ବାଡିଟା? ତତେ ତ ଶଳା ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଜମହଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଆନ୍ସାର କହିବୁ, ନ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଅଧିକା କଣ କଥା କହୁଛୁ ବେ? ସିଆଡେ ବାବୁସାନ ସିଏ କିଏ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଗୁଡା କଣ? ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଶଳା ତମକୁ ତ ଶଳା ବାଡିରେ ପିଟି ବି ହେବନି ନା, ପିଟିନେ ଶଳା ତମେ ମୋ ନାଁରେ ଯାଇକି ଥାନାରେ କେସ୍ କରିବ। ତମେ ଶଳା ଭୁଲ ଟୁଲ ଯାହା କୁହ ମୋର କଣ ଯାଉଛି? ଏବେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଆନ୍ସାର କହିବ, ନ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ସାର୍ ଜାଣିନୁ। ଅଧିକା କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବେ? ତେଣୁକରି ତମକୁ ମୋର ମାରିବାର ନାହିଁ। ତମେ ତମର ପାଠ ପଢିନେ ଖୁସି, ନ ପଢିନେ ଆନନ୍ଦ। ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଜମହଲ କିଏ ତିଆରି କରିছে, ତମେ ଯଦି ତାଜମହଲ ନା କହିବ ଧର୍ମପଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋର ଏତେ ଗପିବାର କାରଣ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଝିକ, ତୁ କହିଲୁ ଦେଖିବା ତାଜମହଲ କିଏ ଗଢିଥିଲେ? ସାର୍ ତାଜମହଲ ଶାହଜାହାନ ଗଢିଥିଲେ। ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କେମିତି ତୋ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆନ୍ସାର ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ଶଳା ଖାଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସ୍କୁଲ ଆଉଛୁ, ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଖାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଆଉଛୁ ବାବୁସାନ କୋଉଠି କଣ ହେଲା, କେମିତି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଗଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁ କହିବୁ। କଣ ଏସବୁ ଏଗୁଡା ପାଠ ନା ଆଉ କଣ? ତୁ ପାଠ ପଢିତେ ଆଇଛୁ ନା ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ସାର୍ ଆମେ ହେଲୁ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସିନେମା ଦେଖିବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଠ ତେଣିକି ଯାଉଛୁ କି ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ମତେ କଣ ମିଳିବ? ସରକାର ତ କହୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଚାଉଳ କିଛି ଦେବନି। ତେଣୁକରି ମୋର ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କି ମୋର ଆଗକୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ଉଠିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋର ପାଠ ପଢିକି ଲାଭ କଣ? ତେଣୁକରି ମୋର ସିନେମା ଟିକେ ଦେଖିନେ ସେ ସବୁ ମୋର ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିନେ ମୋର ସେଇ ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା ମୋର ସବୁବେଳେ ନଉଥିବି। ଆମର ହେଲା ଏତିକି। ଆମେ ତ ହେଲୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ପାଠ ସାଠ ଅଧିକ ପଢିକି ଆମର କଣ ହବ ଆଉ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ଡେକିବାର ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବି। ତେଣୁ ମୋର ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେଟା ମୋର ବାହାସା ହେଇକି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକି ବି କହିବି, ସିଏ ବି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଜମା ପାରିବନି। ଆଉ ମୋର ଯେ ଛୁଆ ପିଲା ଆଇନେ ସେମାନେ ବି ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଜମା ପାରିବେନି। ଆମର ବଂଶ ଯାକ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ପଢୁଥିବୁ, ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଚାଉଳ ନଉଥିବୁ। ଆଉ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିବାନି। ଆମର ବଂଶ ଭଳି ଯାକ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ପଢୁଥିବୁ। ଆଉ ତାରି ଗୁଣଗାନ କରିମୁ, ଆଉ କହିମୁ ରାମାୟଣ ବି ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛି। ବୁଝିଲ ନା ମାଷ୍ଟର? ଆଉ ଅଧିକା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗପ ନା। ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇନା ତତେ କଣ ଯାହା ପାର୍ତା କହିଦେବି। ବୁଝିଲ ନା? ବେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କଥା ତତେ କଣ କହିବି? ତୋର ତ ଗାଇ ଚାଲିଛୁ, ନାଚି ଚାଲିଛୁ, ବଜେଇ ଚାଲିଛୁ, ତତେ ତ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଅଧିକା କଣ କହିବି? ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେଟା ପଚାରୁଛି, ତୋର ଜମା ଶୁଣିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତୋର ତ ପାଖେ ପାଖେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର ଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖିବା କୁନା, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାତିରେ ଭଲ ଦେଖିପାରେ? ସାର୍ ପେଚା ଭଲ ରାତିରେ ସେ ଦେଖିପାରେ। ବଢିଆ, ଏକଦମ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଇଁ ହେନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଜୁକାନା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ହେନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସତ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଏଇଗୁଡା ଆସୁନାହିଁ? ଯଦି ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ଚାକିରି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା? ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଢିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାଷ୍ଟର କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲା, ଆମେ କିସ କହିମୁ? ତାମାନେ ଆମେ ବୁଝିବୁ କଣ? ଯୋଉଟା ମାଷ୍ଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା ଏଠି ଚଳିବନି, ଇଏ ଠକାମି ଚଳିବନି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦଉଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ବୁଝିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମକୁ କଣ ଏଠି ପଚାରୁଛ? ଏ ମୂର୍ଖ, ଆନ୍ସାର ମୁଁ ତ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ରେ। କାହିଁକି ଆଡୁ ସାଡୁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଗାଲୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ? ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢୁଛ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବିନି ନା? ମୁଁ ଜଣେ ସାର୍, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବିନି ନା? କାଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତାର ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ମୁଁ କାଲି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତ ପଢେଇକି ଗଲି କେମିତି? ମାଷ୍ଟର ତମେ ବହୁତ ମିଛ କହୁଛ। ପାଠ ପଢିଛ, ତମେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିଛ, ହେଲେ ମେନ୍ କଥାଟା ହେଲା ତମେ ଯାହା ପଢିଛ ଆଉ ତାହା ତମର ମନେ ନାହିଁ। ଯାହା ତମେ ତମର ଆଗରୁ ପଢିଥିଲ ତାହା ଆଉ ତମର ମନେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧର ତମେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିକି ତମେ ଆମକୁ ପାଠଟା ପଚାରିକି ଆଦାୟ କରୁଛ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏତେ ମିଛ କହିବାର କଣ ଅଛି? ଆମକୁ ସତ କଥା ତ ମାନି ନେବ ଯେ ମୋର ଆଉ ପୁରୁଣା ପାଠ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ପାଠଟା ଟିକେ ଜାଣୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଆଡୁ ସିଆଡୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାଟା ବୁଝେଇକି ପାଠଟା ଯାଇ କଥା ହେବ?
ए तो मुंडरे किछि नाही कि बे टुंगुरु हैं पूरा गुगुरो अछि ना कोन तो मुंडरे पूरा 100 रे हैं बे सार पूरा तू कोन पढिचु कोन न पढिचु से पाठडा पचारी के आदाय करबेन ना परीक्षा लेखिबु केमिति बे सार हमको पाठ पढौछंती से आंसर न जानि तने हमको पचारन देना हैं बे हमरो केते ज्ञान अछि केते नाही अछि हमको से परीक्षा करबेन ना आ सेटा तू उल्टा पल्टा कथार्ता कोन करछु बे तू बेसी कथा कहना आने कहछु बाटो बने सला कांड बसी मार देबी जे एकाथे पटाई जिबु सीधा मोर संगरे किछो कथार्ता करछु तोर औकात कोन बे सला किछि नै गेला तोड मु बयज्येष्ठ व्यक्ति ओ बापा सला मो संगरे पढुतला मु एबे सुदा से अष्टम रे छी आ तू कोन मते कथा कहछु बे हैं ओ कहछि परीक्षा करबो मास्टर परीक्षा करबो किंतु प्रश्नटा काहे पचारिबो प्रश्न पचारिबार उद्देश्यटा होउची तार कारण होउची मास्टर से पाठ से जानि नाही मास्टर से पाठटा जानि नै बोली हमको से पचारि कि से जानुची जेती हमटू से मास्टर पाठटा पचारि कि जानुची ताने ताठू दरमा भी हमको दो दरमाटा काहे कि से एका नै कि जीवो मोर कथाटा अछि एठी तू जो मास्टर ठू दरमा डाणबी सेठरे तोर कोन भाग नै कि तू मो संगरे कोन साथ दउनु ता संगरे कोन साथ दउछु मारबी उडे गुइठा जे तातरे एठी बेंच रे सटी जीवो जानिछु ना बे मेन कथाटा ला हमें पाठ पढुचंती कि नै से जानिबे केमती से हमको प्रश्न करूचंती बे से परीक्षा करूचंती से हमें केते पाठ पढुचंती केते नै पाठ पढुचंती से जानिबे केमती हमें आंसर देले से से जानिबे जेमिति तू ब्लड परीक्षा करिया पे जाउछु से तोर ब्लड परीक्षा कलेस ने से जानिबो जे तो ब्लड रे कोन अछि मलेरिया अछि कि आउ कोन अछि से देखलिस ना जानिबो आ ब्लड परीक्षा न कले से केमति जानिबो हैं ना ठीक कहलु एने तो आने जो ब्लड धरि के जाउछन परीक्षा करिया पे ताने सेठी ब्लड परीक्षा कला परे मलेरिया फिलेरिया जणा पडुची अच्छा ठीक कथा ताने मास्टर काहे कि हमको प्रश्न पचारुचे ब्लड वाला तो काहे कि हमको प्रश्न पचारुनी हैं ताले हमें खाता रे कोन लिखिछु ताने से मास्टर पढी नै खाता रे मार्क दो सेही पूरा खाता रे कोन लिखुछो से प्रश्न पचारले सिना कोन खाता रे लिखिबो से जानिबे आ मन मन प्रश्न न पचारले तू खाता रे लिखिबो कोन मो मुंडो खराब हे गेलानी तते बुझे बुझे तू बुझिबुनी कि आ उलो भी सिजिबनी काई तमो डिस्कस देखिला बळकु मो मुंडो टिनो हलानी आजी पई क्लास 80 थाउ तमे गोलोठू नमस्कार दर्शक बंधु एही वीडियो केवल आपण मानक मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम पई कराइछि एहा एक कॉमेडी माध्यम रे कराइछि आपण एही वीडियो को देखिबे एवं भूली जिवे केही भी दया करे देह को नेबेनी एही जो वीडियो रे हमर छात्र और शिक्षकक भितर कॉमेडी कराइछि एहा हमर शिक्षकक प्रति अनेक सम्मान रहिछि केवल कॉमेडी माध्यम रे एही वीडियो को कराइछि आपण देखिबे एवं हसिबे आ भूली जिवे आ हम चैनल को जदी नुआ आस्तांती तने सब्सक्राइब कर नेबे।